नमस्कार दर्शक बंधु सिद्धार्थ भक्तिर धर्म वितर्क कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। ये एक नियारा कार्यक्रम सिद्धार्थ भक्तिर आपण माने ए कार्यक्रम नियमित देखंतु बुझीपारे जीवन जिज्ञासार मंत्र बुझीपारे धर्म को नहीं उठी मन जो शंका ए प्रश्नर समाधान आमर मंच माध्यम आम करवा। आज विषय रही गांधारी निजे अंधपुटुली बांधिवा यथार्थ थिला कि सपक्ष कहवाई मो दक्षिण अच्छा श्रीनिवास आचार्य महोदय श्रीयुत विरंच नारायण त्रिपाठी महोदय एवं विपक्ष कहवाई अच्छा विद्वान श्रीयुत इंजीनियर सुभाष चंद्र कर महोदय एवं प्रमोद कुमार नायक महोदय। गांधारी अंधपुटुली बांधिले केतबेले बांधिले जितेबाला धृतराष्ट्र को विवाह करगले। धृतराष्ट्र अंध नारी धर्म रक्षा करने गांधारी बांधि बोली तार्किक माने कहते। तो से जहा प्रथमे आमर विद्वान मान गोटे गोटे मत नहीं जावा लड़े आमर जोरदार है श्रीयुत श्रीनिवास आचार्य। आज जो विषय वस्तु रही माँ गांधारी तांकर चक्षुरे जो अंधपट्टी बांधि मो मतरे निश्चित भाव ता उचित थिला। किंतु सप्तशती चंडी गोटे सुंदर श्लोक प्रमाण करती विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिदेवी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। तेणु यही न्याय रे यदि शरीर तत्व को विचार करा जाए ये शरीर सदा सर्वदा जोगारूढ़ जो महान पुरुष महाप्रभु परम ब्रह्म विराजमान करिचंती तांकु यौगिक तत्व आध्यात्मिक तत्व शारीरिक तत्व मानसिक तत्व विकसित करबा पाई तांकु पाइबा पाई निश्चित भाव में ये अंधपट्टी बांधि बोध हुए मोर मन हुए। सूत्रायक माँ गांधारी निज आखिरे निजे अंधपुटुली बांधिबा उचित थिला कि मु मने करूनी माँ गांधारी यही पदक्षेप उचित थिला बोले। कारण ईश्वर सृष्टि रे ईश्वर आमको चक्षु प्रदान करिसंती समग्र विश्व को दर्शन करिबा पाई तत्सहित ईश्वर सृष्टि की अनुभव करिबा पाई। माँ गांधारी हुए तो स्वामी अंध बोली भावी निजको से स्थिति की आनीचंती और निज आखिरे अंधपुटुली बांधिचंती किंतु यह ईश्वर चिंता चेतना को ईश्वर विचारधारा को विरोधाभास करुच्ची। तेणु मु अनुभव करुच्ची एभली पदक्षेप माँ गांधारी पक्षरे उचित नथिला। गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय अक्षर हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। महाभारतर ए गांधारी चरित्र एक स्वतंत्र चरित्र। केतबेले से सुबलंकर कन्या शकुनिंकर भगिनी कौरव शतपुत्रर जननी धृतराष्ट्रंकर पाटराणी आउ केतबेले भगवान कृष्णंकर कार्यात्मिका शक्ति। तो यही विभिन्न गुणर आश्रय स्थल होची गांधारी चरित्र। से दृष्टि पति जितेबले तांकर अंध अतीव ताकु समर्थन जानिबा पाई पतिंकर दुखरे दुखित हवा पाई पतिंकर पदांक अनुसरण करिबा पाई गांधारी निजर पित्रालय रे आखिरे निजे निजे रेशमी कपड़ार पट्टी बांधी से ससुरालय को आसीथिले। मो मतरे बा मो पाखरे जो विचारधारा रही से विचारधारा अनुसार गांधारींकर आखिरे पट्टी बांधिबा उचित थिला। सुतकर जदि वास्तव में देखा जाए जे गांधारी सतेका पुत्रर जननी धर्मनिष्ठा धर्मपरायणा आदर्श नारी एवं सती आगू ए सन्देहर तिले मात्र अवकाश नहीं। किंतु गोटे भूल को लुचैबा पाई 100 भूल करवाटा केते दूर यथार्थ ताहा केवल समय सपक्ष गणिबा कथा। तेणु मो मतरे जितेबाला मांकड़ आखि बंद करूला कान बंद करूला खराब कथा शुणिबी ना खराब कथा कहबी ना खराब कथा देखी ना किंतु जितेबाला संपूर्ण भाव में आखिटा को बंद कर जदि सत्य ठारू आम दूरे जावा ताहा केथे यथार्थ ताहा होची आज आलोच्य विषय वस्तु। गांधारी गांधार बा वर्तमान कांधार तार राजकन्या जहाँ त्रिपाठी बाबू कहते सुबल बा गांधार सेनकर कन्या से जन्म होते केतबेले ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष अमावास्या तिथि उआसी कन्या
राशि है कृतिका नक्षत्र वृष राशि। गांधारी जीवन मध्य 22 जन को बाहागर हेले जहाँ को उदंत दिगला से मला चिंतार थिले किए गांधार सेन बाहा हम किए जहाँ को तो बाहा से मरी जहाँ को उदंत दिया से मरुची। व्यास महाराज पहुंचले धृतराष्ट्र विवाह प्रस्ताव दिगला से को धृतराष्ट्र मध्य बहु विवाह करी से मध्य मृत्युवरण कर कहीं शास्त्र कहले दी जनकर असुर शक्ति बा आम जो कौच असुर गण जन्म तेणु दी जन पक्षर यह विवाह समीचीन हेब बोली विचार कर व्यासंग परामर्श से दिन गांधार सेन धृतराष्ट्र को वर्ण करते एपटे गांधारी शशुरालय आसिया पूर्व आखिरे पटी बांधिले संकल्प है कौन ना मो स्वामी बांधी प्रकारांतरे से बापा एवं भाई की मध्य तिर्यक कले तमें माने मो परि गोटे नारी गोटे सुंदर बरटीए योग्य बरटीए जुगाड़ कर ना से जन अंध सहित मो विवाह करे मु आखि दीटा कहीं रखी अन्य पक्ष दर्शन को जावा जिते बाह्य दृष्टि लोप हो जाए अंत दृष्टि आसी जाए चेतनार प्रभाव में जिते सत्यर स्फुटन हुए से अंतदृष्टि भगवान को परिप्रेक्षित हवा कथा भगवान को प्रति प्रेक्षित हवा कथा किंतु ताहा हेलानी निजे अंधपुटली बांधी एपटे भगवान कृष्णकर लीलाचक्र को निजे अवलोकन करुँच अनुभव करुँचपटे नारी हूँ स्वामीर मंत्री राजार मंत्री आखि बांधिया पड़े सत्यटा को से उद्घोषणा कर पारि ना परामर्श ठीक देना विषय को फेरवा केते दूर उचित थिला सुध त्रिपाठी गांधारी चरित्र को जितेबाला आम पर्यालोचना करुए वितर्क भितर से आसे जे पातिव्रत धर्म को गांधारी 100% पालन करिसेंती। रंजन भाई कहते से 79 कन्या थिले। रंजन भाई कहते जी तांको पाई कि तांकर पिता एवं तांकर भ्राता शकुनी बरटीए जोगाड़ कर पारे ना कह जाए गांधारी की बर ना कि धृतराष्ट्र को कन्या ना या सार्थक करने लगी निजर काले दृष्टि दोष थिब सेथिपाई सतर्क होकरी गांधारी ये जो दृष्टि दोष तांकर स्वामी उपरे न पड़ू स्वामींकर परिवार कौन सदस्य उपरे न पड़ू तांकर पिलामानंक उपरे न पड़ू एथिपाई कि हुए तो निर्वाचन करी चिंता करी पितृगृह गांधारी रेशमी पटी निज आखिरे भिड़ी आसी आउ गोटे कथा अनुचरति शशांकं राहुदोषे पितारा पतति च वन वृक्षे जाति भूमि लता जदति न च करेणु पंकलग्नं गजेन्द्रं व्रजतु चरतु धर्म भर्तुनाथा हि नार्य अर्थात जिते परिस्थिति आसिले मध्य आपणकर पुत्र कन्या एमाने समस्ते छाड़ी चली जाई पारंती किंतु स्त्री निश्चित भाव में स्वामी को अनुसरण करिवो कहुई शास्त्र प्रमाण दियंती भर्तुनाथा हि नार्य गांधारी निज जीवनचर्या भितर ताहा ही रूपायित करिसेंती। कवि कहउचंती अनुचरति शशांकं राहु दोषे पितारा चंद्र यदि राहुग्रस्त हुए तारा चंद्र को छाड़ी जानते नहीं। अनुचरति शशांकं राहु दोषे पितारा पतति च वन वृक्षे याति भूमि लता च जदि वनरे वृषाल वृक्ष उपर लताटे माड़ी से विशाल सरल वृक्ष को जदि छेदन कर दिया जाए ता सहित तार पत्नी जो लता सी धराशायी हो जाए न त्यजति न च करेणु पंकलग्नं गजेन्द्रम स्त्री हाथी को करेणु कह जाए अतएव से दंता हाथी तार स्वामी पंकलग्न होते पंकरे गड़े तड़े होते से जेपरी छाड़ती नहीं ताको अनुसरण करती गांधारी निजर पातिव्रत धर्म को परिपालन करने कि सेठी जो पटी भिड़िक आसी मो मतरे ताहा उचित थिला। सर जो कथा आपण कहले जड़े गोटे हूँ अंतर्दृष्टि गोटे हूँ बहिर्दृष्टि जो अंतर्दृष्टि यदि आम बंद कर दौचे ताहले आम जीवनटा अंधकूप भली होठी आम अवलोकन करुचे ताहले कौन गांधारी की भगवान ये चक्षु दुटा दी भूल करते गांधारी एडा बड़ निष्पत्ति नहीं गले जे मो स्वामी तो देखुना मुझे कहीं देखी अरे बाबू अंधपाई चक्षुटा हूँ आवश्यक अंधेण चक्षुदान जथा मु मो स्वामी आखिटा केमी फेर आनी ताहा चिंता न करी
ନିଜର ଥିବା ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ରୁଗ୍ନ ମାନସିକତାର ଚିନ୍ତାବଳୀ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ସୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମତବାଦ କ'ଣ? पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोदवाम। सप्तशती चंडी प्रमाण करे जे ज्ञानीनां मपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा बल प्रयोग करिवो ऐश्वर्य प्रदान करिवो आउ स्वामी जहा चाहुतुब ताकू निश्चित भाव में पूर्ण करबा पई आशा बांधिबो। तेणु सेदिन ये जो गांधारी अंधपुटुली बांधिचंती केवल एइथिपाई गांधारी थिले लावण्यवती गांधारी होचंती सौंदर्यवरा निजे निजर ये अपूर्व सौंदर्य को निजे आ देखिबेनी जो अपूर्व भाव जो शरीर रे धर्म अर्थ कर्म मोक्ष चतुर्वर्ग प्रतिपादित हुए ताहा से कोठे देखिया चाहूँगी ना स्वयं धृतराष्ट्र पाखर ताको चरितार्थ करने चाहूँगी। जो धृतराष्ट्र जी कि अन्याय न्याय धर्म अधर्म सत्य मिथ्या जहा ये अपूर्व भाव रे पत्नी को अति सुंदर भाव में भल पाउथिले तो सत हुए किंतु तांकटु मध्य नीति मध्य नउथिले। गांधारी एही परिका एक पत्नी प्रतिटी मुहूर्त रे जो कुरुवंश तार जो प्रादुर्भाव अपूर्व भाव रे पुत्र मोहरे दुर्योधनर दिनकु दिन जो प्रकार अपकर्म बा अपनीति परिचालित होला कुरुवंश रे ताकू बोध हुए ये नीति शिक्षा प्रमाण करे गांधारी स्वीकार करि पारु नथिले धृतराष्ट्र मध्य स्वीकार करि पारु नथिले। तात्विक दृष्टि विचार कले सेइथिपाई अंधपुटुली बांधी स्वामी को सदा सर्वदा तांकर पाद को अनुसरण करिसंती। दुईटा शब्द एठी प्रथमे आम पाखे आसूची गोटे हूँ गांधारी गोटे हूँ धृतराष्ट्र। गांधारर राजकुमारी गांधारी गंधर अरी होचंती गांधारी। गंधर दुईटा प्रकार गोटे सुगंध थाए गोटे दुर्गंध थाए तेणु से कौ गंधर अरी थिले शत्रु थिले ताहा पर्यायक्रमे आमे आलोचना करबा कथा। किंतु धृतराष्ट्र होती कौन ना धृत राष्ट्र जेन स धृतराष्ट्र जी राष्ट्र को धरी रही अंध लोकटा जार निजर चलबार शक्ति ना से केमिति राष्ट्रटा को मुंडे चलुले ताहा कल्पना करवा दरकार। प्रथमे से गोटे माने पोक मंजीर गोटे विराट सुंदर बटद्रुम केमिति तैयारी हम ताहा केवल जी जो शासनभार ग्रहण करते पूर्व पर्यालोचना करवा कथा। द्वितीय जिनस आपण मानकर कहवा अनुसार जहाँ आम आलोचना करूँ शास्त्र लिखाई आम से जाऊँ कौन स्वामी को परामर्श दौले पिला गढ़ाऊे सबूक हूँ किंतु जितेबाला पारि नथिले जितेबाला से पारिले नाही अंधपुटुली बांधी देवाटा तो सल्यूशनटा तो नाला। प्रश्न आसिक पहुँचुची जहाँ हांडी रे चाउल जी पकई तेणु जहाँपाई जी निर्दिष्ट तेणु से ग्रहण कर तेणु 22 हो 22 लक्ष हो कि फरक पड़ोनी आम ग्रहण कलु एक्सेप्ट कलु किंतु से ग्रहण कर सारापर भितर जदि आप कहते से पतिव्रता नारी से तो प्रथम कहते जे मुझे मत गोटे भूल जगार दौचे मोपाई योग्य नुहे तेणु से पतिव्रता हेले क्या मुझे भल पाई पारुनी ता सांगे संसार कर परिचालन करवा कले शेष पर्यंत। चतुर्थ कथा हूँ कौन आउ गोटे कनसेप्ट आ भितर काम करुच्ची पत्नीर धर्म हूँ प्रति पाछरे चारिपटे सब बेले काया पाखे छाया होकर रहा कथा सत्य मानिलु वर्तमान जे जुगरे नाही गिव एंड टेक रिलेशन भितर आम बंचीचु से शब्द आउ नाही किंतु गांधारी समय थिला धृतराष्ट्र सांगे थिला साथ देते अंधकार अंधपुटुली बांधी किंतु जिनस देखुन जदि सेटा रहा कथा ताहले कौन स्वामी आगुरु स्त्री केबे मरिनी ना स्वामी केबे कौन विधवा है ना तेणु या जदि सत्य चलवाटा सत्य जार जो स्टेशन आसी पहुँच से चलीज ता माने नुहे मुझे जन को भूल रास्तार जी आ भूल परामर्श देवी यही अवस्था को देखि सारा ना से आपड़ जदि आप कहते आम भी स्वीकार करूँ प्रथम कहते भल स्त्री इतिहास लिखीचे किंवदंती कही पुराण कही किंतु जो इतिहास तार परवर्ती अवस्था आम जो पर्यालोचना करूँ आलोचना करूँ पर्यालोचना अन्य मान करेंगे आलोचना पर्यालोचना दुईटा जगह एका शब्द नुहे आलोचना आम करूँ पर्यालोचना करेंगे टीवी देखि सारापर लोक से आमको कहे जे जदि यही हूँ सत्य ताहले अंधपुटुली बांधिक गोटे भूल को लुचेवाई अनेक भूल करने पछरे यथार्थता कौन थिला सत्यता कौन थिला। गांधारी हुए तो आसबे ना तार प्रश्नर उत्तर देवाई धृतराष्ट्र हुए तो नहांती से जो कर्म पिला कर्म दुर्योधन मध्य चली जाइछंती किंतु अंततः आम एठी थिला बेले आमको लोक बारंबार प्रश्न पचारे यही अंधपुटुली बांधिक गोटे भूल को लुचेवाई अनेक भूल करने पछरे यथार्थता कौन थिला ताहा आमको बुझे दिंतु। आहरी
ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଏଇଠି, ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଇଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ବାହା କଲ। ବାପା ସହ 100 ପୁଅକୁ ଆଣିକିରି ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଯଦି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସବୁ ଯାକ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଠି ବି କିଛି କରିପାରିଲା ନା। ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବିରୋଧ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ, କେବଳ ଶକୁନି ବଞ୍ଚିଲା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା, ଉଚିତ ନଥିଲା, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ। ତ୍ରିପାଠୀ বিধাতা যে লিপি লেখিছিল লাটে অঙ্গুলি ধীরে চাড়ি আন কি হে তহু করিব বন্যথা নয়ন অশ্রু ঢালি। গান্ধারী সাধারণ চরিত্র নথিলে, সে থিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିକା 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର, ଦୂରରୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ କୁରୁବଂଶର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ 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 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହେବ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ। ମହାଭାରତ ଯଦି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧୁଣୀ, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ଧ, ପୁତ୍ର ମୋହରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ। ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ ମୁଁ ସେଭଳି ହେବି ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ ଭିତର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣବଶରୁ ସେଦିନ ପିତ୍ରାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖି ପିତା ମାତା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏକଇ ଧର୍ମ ଏକଇ ବ୍ରତ ନେମା କାୟ ହୃଦୟ ମନ ପତିପଦ ପ୍ରେମା। ଅତୀବ ପତିପ୍ରଦରେ ପ୍ରେମକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ବହ୍ୟଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲେ। କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିକା ହେଇପାରିବି। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ତାଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ରଖିବି। କାରଣ ଯହ କରୋତି ଯହ ଶୃଣୋତି ଯହ ପଶ୍ୟତି, ଯିଏ କରେ ଶୁଣେ ଏବଂ ଦେଖେ ସମସ୍ତେ ପାପ ଭାଗ ହଅନ୍ତି। ଅତୀବ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଘରରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଉଚିତ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲେ। ଯଦି ଏହା ହୋଇପାରେ ସୁଧ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମତ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୁରୁବଂଶ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବା ତେଜର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଶରୀରକୁ ବ୍ରଜ କରିବା ପାଇଁ, ବଜ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଦେଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବା ଭୀମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଚିନ୍ତା କରି ପୁନର୍ବାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲିଥିଲେ, ଦୁର୍ଦକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ସମ୍ମୁଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାରେ ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ? ଶ୍ରୀତ ନାୟକ, ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସାର୍ ବିଚାର କରିବା, ଯାହା କହୁଛେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ହେଉଛି ତ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ସିଏ ପଟି ଖୋଲୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ଅଭିମାନକୁ, ଯେଉଁ ଅଭିମାନକୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅତି ଦର୍ପେ ଏକ ବିଷ ବୃକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅତି ଦର୍ପେ ହତ ଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା ଅତି ଦାନେ ବଳିବଦ୍ଧ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗୃହୀତ। ଏଭଳି ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯାହା ପାଇଁ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇଛି, ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ପରିତାପ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି, ଯଦି ଗାନ୍ଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମା ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଖିକି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଠିକ୍।
କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲୁଛି ତ ଏକ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ, ଇଏ କାହିଁକି ହଜମ ହେଉନି? ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଉନି। ହଜମ ତ ହେଉନି ଆଉ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁଇଥର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟେଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବା ତେଜର ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ହେଲେ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷକୁ ମାଇଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଦକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମରୁଛି ସେ କେବଳ ତେଜର ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ହେଲେ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବା ସତୀତ୍ୱର ଶକ୍ତି ବଳରେ କାହାକୁ ସେ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ନିଜର ପୁଅ ଯିଏ ଏକ ବିଷବୃକ୍ଷ। ଏହାକୁ ବିଚାର କଲେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବା ବା ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିଲେ ସେ ଗାନ୍ଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ମା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ, ସେ ସେଇଭଳି ବି ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ କରେଇ ପାରନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଯେ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କରାଇ ପାରନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧାରୀ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରିଲେ ସେ ଶଙ୍କର କିଏ ନା ଶାନ୍ତଂ ପଦମାସନସ୍ତଂ ଶଶଧର ମୁକୁଟଂ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରಂ ତ୍ରିନେତ୍ରମ୍। ଇଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ। वी आर गोइंग टू टेम्पल ओनली फॉर गेटिंग कौन ना पीस, शांति पाइबा पाई। से शांति के भगवान को मंदिर को जाऊ बा भगवान दरबार रचित होता जो संसार रहू, जदि यौगिक तत्व को विचार करिबा, से दिन गांधारी ए आखिरे चक्षुरे जो अंध पट्टी बांधी देइतिले कौन पाई ना निजर शक्ति को भगवानंकर पदार बिंदरे समर्पित करिबा पाई। काहेकि करुतिले ना से होचंती संसार भितरे सार, संसार सार भुजगेंद्र हार। जो शंकरंकर अपार करुणा जाग्रत होइछि महामाई जगज्जननी गांधारी पाखरे, से शक्ति आउटे केमिति दुई गुणा बढ़िबो। जो शक्ति बलरे से कुरुवंश को किंचित मात्रारे अपूर्व भाव में धृतराष्ट्र सहित मिसी सहयोग करें। धृतराष्ट्र को बह नथिले केवल निजर कामना बासना को चरितार्थ करने ताहा मध्य तांकर उद्देश्य नथिला। कारण शास्त्र प्रमाण करे जो दिन बाप घर छाड़ी शाशु घरे पादटीए देला झील दुहिता दुई कूल को हिता बौल दुई पुणी दुईता दुई कूल को पिता, से दिन तो तार दायित्व बढ़ी जाए। ये शाशु घर को केमिति भाव रक्षा करिवो आ स्वामी को किपरि भाव रक्षा करिवो। देखुची आखि आगरे अन्याय अत्याचार, तेणु से अन्याय अत्याचार अकर्म कबल उद्धार करने क्या लोड़ी सहयोग ना भगवान शंकर पाखरे। से सदा सर्वदा ये आखिरे अंधपुटली बांधी, कारण आपण देखंतु तो यौगिक तत्व विचार करिले ये आखि जे पर्यंत आपण न बुझिचंती से पर्यंत आपण का आधार शक्ति चेतना शक्ति चेतनीय हो पारिबो नाही। सेथिपाई शंकर भगवान सदा सर्वदा ये आखि को बुझी जो परिभाव रे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को ध्यान करुचंती जप करुचंती। आज सही परि मध्य शंकर भगवान को पाइबा पाई ये आखि की सारा दिन पाई मध्य बुझी देइचंती। अंधपुटुली बांधी देले, अंधपुटुली बांधी देले गांधारी। ए शंकर भगवान का पूजा परिप्रेक्षी गोटे कथा मध्य मन पड़े। गांधारी एवं कुंती गोटे मंदिर को जाऊले भगवान विश्वनाथ को पूजा करने पाई। गांधारी मना कले कुंती की तमें आसब ना, ए मंदिर केवल मोर मु आसबि। भगवान शंकर आविर्भूत हेले कहले जे स्वर्ण चंपा 108टी दे पार सी मत आराधना कर। सेठी गांधारी आउते निज वंशर पदमर्यादा निज वंशर सुरक्षा पाई धृतराष्ट्र एवं तार पिलामानकर वृद्धि पाई कुंती माँ निराश्रय होते अर्जुन सहयोग कुबेर ठारू स्वर्ण चंपा आसीला एवं भगवान शंकर कुंती के आशीर्वाद प्रदान करते। तबे गांधारी मन में निश्चित भाव में असहिष्णुता थिला। या धृतराष्ट्र को बारंबार उंकी मारुला, देख तुम्हें अंध, मु आज तुम अंधपुटुली बांधिली।
ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା, ସେମାନେ ରାଜା ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ତମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଶକୁନିକି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ, ଉଙ୍କିତ କରୁଥିଲେ, ଦେଖେ ତୁ ଅଛୁ ଏଠାରେ, ମୁଁ ତୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ବାହ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖିବି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲେ, ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଥର ଖୋଲିଲେ। এই ଖୋଲିବା ଏବଂ ବାନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଚକ୍ଷୁଷା ଅନ୍ଧ, ଆଖିଟା ଯେତେବେଳେ ପରଳ ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ହୁଏ। ଚେତନାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା, ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଖିଟାରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ନାରୀ, ମହାନ ମାତା, ସବୁଯାକ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମୋତେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଦେଉଛ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଦେଲେ, ମାତି ଇତି ମାତା, ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ ସିଏ ହେଉଛି ମା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପିତ୍ରାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ? ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରି। ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି, ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମା ଜାଣିଛି, କେଉଁଠି ପାଳନ କଲେ? ଏପଟରେ ସଂସାର ନିଜର ବଂଶ ଭାସିଗଲେ, ଭାଇ ବାପ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶକୁନି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପତନାତ୍ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ପତ୍ନୀ, ଯଦି ବି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲୁ, କେଉଁ ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲୁ ସ୍ୱାମୀକୁ? ସ୍ତ୍ରୀର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ, କ'ଣ ନା ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଥ୍। ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଥିବେ, ସିଏ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଏଜ୍, ଯେତେବେଳେ ମଝିକି ଚାଲିଯିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ନଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍। କେଉଁ ସେବା ସେ କରୁଥିଲେ? ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରଖୁଥିଲେ? କଳ୍ପନା କରିବା କଥା, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ? କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ? ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏମିତି ତାକୁ ସୁନାର ଫରୁଆରେ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ କେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଶେଷକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୋ ବଂଶକୁ ଯେମିତି ତମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଛ, ତମ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଧ୍ୱଂସ ହଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାରଣା। ଏପଟରେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସତେକ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ତୁହି ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଧରା ତଳେ, ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର, କ'ଣ ନା ଅଧର୍ମ ନ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ସତ୍ୟର ହେଉ ଜୟ। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଯେତେବେଳେ ମଲା ବେଳକୁ ଯା ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତୋର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋଧହୁଏ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ହେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋର କହିବା କଥା ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ପଛରେ ସତ୍ୟ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାହିତିକିରି ରଖିଛି, ମୋର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବି, ତୁ ଅଜର ଅମର। ଆରେ ଭୁଲ ଚୋରି କରିବା ଯେମିତି, ଚୋରିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେମିତି ଭୁଲ, ଚୋରିକୁ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଭୁଲ। ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ତାପରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଗ ଧର୍ମ ମଣିଷମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜମାତା ହେଇକରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ପାଣ୍ଡବ କୁନ୍ତୀଙ୍କ କଥା ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ନିଜର ଭଉଣୀ, ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର। ସେଠି କେଉଁଟା ଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରେମ ଥିଲା? 5 ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁନି। କ'ଣ ନା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରୁ ମାରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ରହିଥିଲୁ କାହିଁକି, କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ନା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିଲୁ, ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲୁ, ନା ତାଙ୍କୁ ପାଳିନି ପାରିଲୁ, ନା ଆଗକୁ ନେଇପାରିଲୁ। ଯୌବନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୃତମ ଅବିବେକତା ସବୁ ଯାକ ଯେଉଁଠି ରହିଗଲା, ତାକୁ ଧରିକିରି କ'ଣ ନା ହାତ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ବହିଗଲା ନାହିଁ, ପଡ଼ିକିରି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାକୁ ଖାଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଲା, ଇତିହାସକାର ଲେଖା ହେଲେ ବିରାଟ ଚରିତ୍ର। ମାନୁଛୁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୁହ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କିଏ? ସମସ୍ତେ ତ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସତ୍ୟ ଦିଅ, ତଥ୍ୟ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠା। ତେଣୁ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଶେଷକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନିର୍ଯାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ମା ପରି ସ୍ୱାମୀକି ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅମ୍ବା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମାଆର ଲାଳନ ପାଳନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ, ମାଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇନଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ନାରୀ ଆସିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହାତ ଧରିକି ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଲେ ନାହିଁ।
ତେବେ ଆମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବା ଯଥାର୍ଥ? ମୋର ଆଗେ ମୋର ବଂଶ ମରାଇଲୁ ହରି, ତୋ ଆଗେ ତୋ ପୁତ୍ର ଯିବେ ସମନ ନଗରୀ। ସେଇ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଏ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିକା ଗାନ୍ଧାରୀ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମତୀ। ଭଗବାନ ଯାହା ଯାହା କରନ୍ତି ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେସବୁ କଥା କରନ୍ତି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବ ପର୍ବରେ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି କଥା ଉଠିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧା ଅଧା ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନିଅ ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ହେଇଯା, ଏବଂ ତୋର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁ ହେଉଛି ରାଜି ହେଇଯା। ଯଦି ରାଜି ହେଇଯିବୁ ସେ ରାଜି ହେବାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି ହବ। ଗୁରୁଣା ସବିଚାରଣୀୟା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମିତି ଯେ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ରାଜା କରିଲା ଯୁବରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ କେମିତି କରିଲେ? ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ନେଇନଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜା କେମିତି କରିଲେ? ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଶାସନ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥା ପରିଚାରକ ଭାବରେ ଶକୁନି ଗୋଟିଏ କଥା, ଗାନ୍ଧାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ସିଏ, ଗୋଟିଏ କୌରବ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନନୀ ସେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଦାସୀ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ମା ତ ନା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଗଲେ ଯେ ସବୁ ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ବାପା କାଲି ଆସିବୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁଁ ତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ବଜ୍ରାଙ୍ଗ କରିଦେବି। କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ଗାନ୍ଧାରୀ ଚରିତ୍ର ସେ ମହାଭାରତର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଠିଆ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସିବୁ ମୁଁ ତ ଶରୀରକୁ ବଜ୍ରାଙ୍ଗ କରିଦେବି। ସୁଦତି ପାଠ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶେଷ ଅଙ୍କୁର, କୁରୁକୁଳର ଶେଷ ଅଙ୍କୁର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାତୃହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ବିଳପି ଉଠିଲା, ସେ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ସୁଭାଷ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଅତୀବ ଆପଣ କାହିଁକି ଜଣେ ମା ହିସାବରେ ଗାନ୍ଧାରୀକି ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଏଭଳି ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ହେବା ପାଇଁକି କାହିଁକି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି? ଅତୀବ ସେ ମା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜନନୀ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ସମର ଭିତରେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ମରିବେ, ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେବ, ତାକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସାଧିକା ହେଇଯାଇପାରିବେ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁକି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଗରୁ ପଟି ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିକା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ପରିଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ପଟି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଗାନ୍ଧାରୀକି ନେଇ କାଠଗড়ା ଠିଆ କରିବା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ। ଯେ ଜନନୀ ପ୍ରାଣର ସୁମହତ ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ କାଠ ଗড়ାରେ ଠିଆ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅବଧାରଣରେ କଥା ଉଠିଛି। ତେବେ ଗାନ୍ଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିଲେ ନା ନିଜେ ନିଜ ବଂଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ସୁତ ନାହିଁ। ମା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଖିଟି ଈଶ୍ୱର କାହିଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆଖି ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଆଖିଟି କରତା। ଆଖି ଜ୍ଞାନଦାତା, ଆଖି କର୍ତ୍ତା, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଖିକି ବନ୍ଦ କର। ଠିକ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ତଃଚେତନାକୁ ଜାଗରଣ କଲେ? ନାଇଁ ତ। ବୃଦ୍ଧା ବେଶ୍ୟା ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ୍ୟା ବୃଦ୍ଧା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ବାଜି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସାଧୁ ହେଇଯାଏ, ସେ ସେଇ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ, ସେ ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜେ ଅଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ
ଯଦି ଏ ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକି ଅବଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦୃଷ୍ଟିକି ଅବଲୋକନ କରି ଅମୃତ ଧାରାରେ ଧାବିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପାରିବା ଯେଉଁ କୋଠାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବା ଭସଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେମିତି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଲୋଚନ ମଗ ରାମ ଛବି ଉର ଆନି ଦିନି ପଲକ କପଟ ସୟାନି ମା ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆଉ ଖୋଲିଲେନି, କହିଲେ ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଖୋଲିବି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ସୁରଦାସ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ପାଦ ଘୁଙ୍ଗୁର ମା ରାଧାଙ୍କର, ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁରଟା ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି ନା ରାଧେ ମୋ ଭକ୍ତ କେବେ ହାରେନି ନା ମାନେ ନା ରେ ଏବେ ସେ କହୁଛି ତା ଆଖି ତାକୁ ଫେରାଅ ନା ମାନେ ନା ସେ ଏ ଘୁଙ୍ଗୁରଟା ସହିତ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଏଇଟା ତମ ଘୁଙ୍ଗୁର ବୋଲି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ତ ଆଖି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଖି ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସୁରଦାସ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ମା ବନ୍ଧ ସେ ସୁରଦାସ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏ ଆଖି ଏମିତି ରହିବ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଆଖି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ଆଖି ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ଥିଲା ସେମିତି ଅନ୍ଧ କରିଦିଆଯାଉ। ଅସ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଆ ଭାବିବା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ତା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଇଏ ଏକ ବିନାଶଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କାଳ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏକ ବିନାଶଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୁତ ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ସୁତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦବାବୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଯେଉଁଠି ତୁମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ବୋଧେ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନ ମାନୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମାନୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧାରୀର ଚରିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଗାନ୍ଧାରୀ କେବଳ ଯିଏ କୁରୁବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କୁରୁବଂଶ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯାହା ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଦାସୀ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା କଥା ଶକ୍ତିକୁ। ସେ କୃଷ୍ଣ କିଏ କି? ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବಂ कंस चाणुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। सी होचंदी गुरु नुहंती, सी परम गुरु नुहंती, सी परात्पर गुरु नुहंती, सी परमेष्टि गुरुदेव भी नुहंती, सी होचंदी जगतर गुरु। मुझे प्रमाण करने को चाहे से गांधारी अपूर्व भावरे कृष्णंकर कार्यकारिणी शक्ति तत्सहित अपूर्व भावरे जो धृतराष्ट्रंकर ये चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य अजायत जो आखि खोलीदेले अपूर्व नेत्र चेतन शक्ति मध्य क्रियाशील होता है, पुणी से ही आखि खोलीदेले चेतन शक्ति मध्य शक्तिहीन हो जाए। केतबले ना सेतिपाई दिबा आउ निशी अछंती, दिबा आउ रात्र अछंती, सेइतिपाई ये गांधारी प्रतिटी मुहूर्त रे धृतराष्ट्र को सहयोग करिसंती। कुरुवंश सहित ये कुंतींकर पुत्र को जो परि भावरे स्नेह निज पुत्र को मध्य सही परि भावरे स्नेह रे प्रतिपोषण करिसंती। को गांधारी पाखरे अन्याय देखा जाई नाही, अधर्म देखा जाई नाही। जेतेबेले धृतराष्ट्रंकर महत्वाकांक्षा जागृत होइछि से कहउछंती गांधारी आग पुत्र जन्म करना जी ज्येष्ठ हम से राजगादी ग्रहण कर सेपटे युधिष्ठिर जन्म ही सारे से धृतराष्ट्र डाकुंट निजर मंत्री की सेवक मान को गोटे दासी आने क्या गांधारी गर्भ एत दिन है पुत्र जन्म हो पार नहीं नियोग पद्धति मुझे एक पुत्र संतान चाहे सेपटे दासी सहित रतिक्रिया मत थिला बेले धृतराष्ट्र निज गर्भ को धिक्कार करी सज्जर भाव निजे पिटी गांधारी एवं मांसपिंड आदि जन्म से समय गोटे नारी मनस्तत्व विचार कर नारी केवे स्वामी मनस्तत्व सहित सामान होनी कहीं स्त्री थाई जी त्यागपूत जीवन भाव निज आखिकी बांधि ताकू स्वीकार न कर एक दासी सहित नियोग पद्धति जड़ित होती
जदि यह विचार करवा तेरे गांधारी धृतराष्ट्र सहित केते दूर मननशीलता थिला श्रुत कर। प्रथम कथा कहले कार्यकारिणी शक्ति आकर्षयति इति कृष्ण आराधयति इति राधा। तेणु समस्ते होचନ୍ତି कृष्ण जणे आमे समस्ते होचନ୍ତି राधा। आम भितर मध्य से कृष्णकर अंश अच्छी किंतु कौन करथिले अभिशाप देला परे कृष्ण कौन कहले मु न चाहिए किसी हम ना मु तो चाहूँगी खाली गांधारी को अभिशाप पाई जे वंश ध्वंस होगा ता नुहे लौह कुशल कथा आप ऋषिकर अभिशाप शुणी मो काम को तुम्हें सरल करदेल। अच्छा सेटे मध्य कही माध्यम दरकार माध्यम दरकार तुम्हें केवल माध्यम तुम्हें तो रही पार। द्वितीय कथा भाई बर्तमान कहते युधिष्ठिर आगे जन्म हो जाऊँगी बोलिकी मारिबार अवस्था कौ मानसिकता भितर थिला तापरे सेतिकी तार आउ टे आगू चली जातु मूलर पिला पाठ न पढ़ो पिलाटा 100 मार्क मैथमेटिक्स ये कौ मानसिकता निजे जदि मुझे योग्य करनी गढ़ाई ना से पिला दिने राजा हेब ता कौ मानसिकता गोटे संतान को मोर संचित आखिर शक्ति मुझे देदेवी आउ गोटे संतान को माड़िक ध्वंस करदेवी ये कौ मान अनईदेवी थे जलीज ये कौ मानसिकता ताहले कहीं मुझे मारे जाऊँगी जो मैंने पिला लुचुंट खाली से रही जाइनी जंगल को जिते जाते जिते निआ लगिगला गचरे गच लगी से आखिर पट्टी खोली देते हुए तो स्वामी स्त्री बंची जाते निजे भी मले स्वामी को जहाँ को कहते भी मारिबार करता ये कौ मानसिकता काम करूला जदि तापर कहते श्रेष्ठ सती आम स्वीकार करुँ समस्ते अस्वीकार करेंगे ना तांको बड़ सती कहीं ना पतिव्रता कहीं ना भल माँ कहीं ना भितर अमाप स्नेह प्रेम थिला भितर से भक्तिभाव थिला संदेह करिवार किछि नाही किंतु कहिबा कथा सबु जाक थाई जदि न जानिक तृतीय नत्र को खोलिबा बदल रे सबु जाक जदि देखुथिबा नत्रटा को जदि बंद कर दिया जाए ना से आखि किछि काम करि पारला ना तृतीय आखि खोली पारिला। तेणु चिंता करबा दरकार जे अंधपड़ा आमे कहूना आमर आलोचना नाही जे जननी गांधारी ऊपर आमे कौन आलोचना करूना आलोचना गोटे जिनस से अंधपुटुलीटा जो बांधिबा तारि ऊपर आमे आलोचना करूछु। अतएव यथार्थ नथिला निजे बंची पारिले नाही स्वामी को बंचाई पारिले नाही वितर्क जारी रही आमर विद्वान माने विभिन्न शास्त्र कहानी कथार महाभारत कथावस्तु नहीं एपर्यंत वितर्क जारी रखिंट शेष आमर विद्वान मान गोटे गोटे मत नहीं जापर कार्यक्रम को सारा सुत आचार्य निश्चित भाव में गांधारी अंधपुटुली बांधिबा उचित थिला केवल अंधपुटुली बांधी से समाज को तथा कुरुवंश को उद्धार करने सहित सारा संसार को शिक्षा दे यौगिक तत्व जोग तत्व आध्यात्मिकतार परिप्रकाश किपरि भाव जागृत हम से ये अंधपुटुली बांधिबा निश्चित भाव में मो मत उचित थिला। माँ गांधारी आखिरे अंधपुटुली बांधि नथिले जे प्रमाण करथिले मु समस्त दोषारोप को देखा मु प्रस्तुत नुह मो पिला मानकर दोष को देखिबिनी मो स्वामीर दोष को देखिबिनी ओ अपरपक्ष समस्त पाप आचारित अधर्म अत्याचार को सही जीवार मानसिकता को नहीं यथार्थ नथिला। शीत त्रिपाठी अंध करी मते करिछुरे धन्य तो कला मूर्ति देखी बोली भगवान कार्यकारिणी शक्ति गांधारी जिते श्रीकृष्ण कार्यकलाप को से स्वतंत्र भाव में अनुमान करते आउ ये बाह्य चक्षु को बाहर करी सब जिनस को देखा कौन दरकार से श्रीकृष्णाश्रयी तांकरी निर्देश से अंधपटी को वर्ण करदे ताही उचित किसी खराब जिनस थाए क्रोध काम लोभ मोह माश्चर्य प्रेम यही सब जिनस थाए जहाँकि भाइटालिटी कहुए सी जेपर्यंत न जाइए से पर्यंत भगवान को ज्योति आसब ना। तेणु जदि भगवान को जाग्रत भाव में स्थापन करने को चाहूँ मंदिर टाक शुद्ध रख आखिरे अंधपुटुली देले हम ना तृतीय नेत्र खोली जाऊ आध्यात्मिकतार परिप्रकाश हो तारि मध्य भगवान को पातु निजर मंगल हो निज परिवार मंगल हो एवं पृथ्वीर मंगल हो दुनिया रे केवल आपण पुओं पुओ मैंने कहतु ना मोर श्रेष्ठ माता अंतत इतिहास मन रखू समय मन रखू इतिहास सलाम करू ये हूँ श्रेष्ठ माता तार द्वितीय माता ना। एपर्यंत आमर विद्वान माने निज निजर विद्या बल कथा बल शब्द बल गांधारी निजे अंधपुटुली बांधिबा यथार्थ थिला बा उचित थिला कि बोली ए प्रश्न उपर आलोचना तर्क वितर्क करुथिले। तो से जहा हो ए विचार मध्य आपण मानक पाई गांधारी निज हाथ रे अंधपुटुली बांधिबा उचित थिला कि कार्यक्रम को एडी सारिबा दर्शक बंधु आपण सहित पुनर्बार भेट हबो सिद्धार्थ भक्तिर धर्म वितर्क कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय से पर्यंत विदाय नेउछि। नमस्कार।